ହଁ ବାପା ବହୁତ ବଢିଆ এবার সব 10 জানছো তো ଆଜ୍ଞା ବାପା କେମିତି ସାଇନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ନା କୋଉଠି ଯିବା 10th ପରେ ଯିବା କୋଉଠି ନା ଏମିତି ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆରେ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ସେଠି ପାଠ ପଢା ବହୁତ ଟପ୍ ବାପା ଟପ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉନି ନାଇଁ ବାପା ହଉନି ଏତେ ବର୍ଷ କେମିତି ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଯିବୁ ହାଇ ଫାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ ଆଉ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚଳନ୍ତି କେମିତି କୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମତେ ଡୁନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଅମିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅମିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ସେଟା ରାୟଗଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ମୁଁ ଯିବିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରାଏ କରିବା ଅମିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଦେଖିए अरे इंटरनेशनल स्कूल हाँ मुझे देखिए इंटरनेशनल स्कूल बहुत आडभटाइज बाहर कि जानी तार कल्चर केमती निश्चित तो मत इच्छा है मो पुआटा को इंटरनेशनल स्कूल दबा कि जेहेतु मुझे तोर इनकम कम थी भी मुझे एडजस्ट कर भावुची तो मन हो मुझे ट्राए करी इंटरनेशनल स्कूल 11 दबा को कि स्कूलटा मत भल लगे निश्चित ते छाड़ी कि स्कूलटा भी भल लगे छाड़ी पारि कहीं मुझे सब आग देखे छाड़े तू कथा मुझे छाड़बेनि इंटरनेशनल स्कूल का लाइफ बर्बाद हो ना मैं तो इंटरनेशनल स्कूल देखे चल देखिए आम आउ कौन देखिए पचारि से इंटरनेशनल स्कूल कौटी अच्छी अमित जावा ना आउ गोटे जावा टे 1 मिनिट जनरल हड़बड़े तो ये हेनी टे इंटरनेशनल स्कूल विषय जाना मुझे मो सांग को पचारि आउ केते जन मोर भी रिलेटिव अछन पचारे आज जीवा कि ଏବେ ତ ୱିଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିବା ବୁଲି ସେ ଇଣ୍ଟରନେଶନାଲ ସ୍କୁଲ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ओके ओके टिके कॉफी पी के पळै आसीबा तापर इंटरनेशनल स्कूल निश्चिंत जीवा देखिए काहे के थिबे